Sehingga tidak perlu merasa rendah ketika melihat orang punya masalah, punya berterus punya masalah berita kita ini bersedia karena nilai iman kita itu lebih tingkat daripada kita nilai iman daripada dunia ini dengan Allah. Maka iman ini bagaimana kita yakin pada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah kalimat iman. Maka setelah kita ucapkan betul, kita ucapkan kalimat dengan lafaz yang betul. Kita belajar bagaimana setiap orang Islam itu bisa melafazkan iman dengan benar, dengan fasih. Ini pertama. Yang kedua, bagaimana kita memahami makna daripada kalimat ini. Kita memahami dari makna kalimatnya daripada kalimat la ilaha illallah yang kita selalu artikan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian kita usaha bagaimana mendapatkan daripada hakikat kalimat. Supaya apa? Supaya kalimat masuk dalam hati kita sehingga ada kekuatannya, ada kelezatannya, ada kenikmatannya. Kita sudah nikmat yang paling besar, nikmat yang terutama. Tapi hari ini kita orang Islam tidak merasakan nikmatnya iman, tidak merasakan nikmatnya daripada kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena belum dicari, baru diucapkan. Sebagaimana kalau kita mengucapkan, kemudian kita ucapkan saja, itu nggak ada rasanya. Kita ucapkan kemudian manggis, buku, rambutan, mangga, ini kalau diucapkan rasanya sama semua. Nah hari ini kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah nggak ada rasanya, nggak ada nikmatnya. Begitu juga kita mengatakan yang lain sama-sama berguna. Maka bagaimana usaha sudah kali menonton lagi baru dirasakan kelezatannya lebih nikmat daripada segalanya. Yang belum merasakan yaitu usaha untuk mendapatkan kalimat la ilaha illallah, yaitu kita yakin Allah Subhanahu wa taala. Kita punya hubungan dengan kepada Allah yang kuat. Kita bergantung kepada Allah yang kuat. Tidak ada yang bisa disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berkuasa kecuali hanya kepada Allah. Maka kalau kita punya Allah sudah merasakan rasa aman di mana-mana. Sudah merasa aman di mana-mana, sudah tenang di mana-mana berada. Karena kita bersama yang Maha Kuasa yang bisa apa saja. Tapi hari ini kita masih banyak yang gelisah, tidak punya duit gelisah, tidak punya teman gelisah, ekonomi apa turun naik harga gelisah, sudah masih banyak gelisah. Kenapa? Kita belum punya Allah Subhanahu wa taala. Kita belum berhubungan ta'alluq dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ta'alluq yang kuat. Makanya kita lemah dengan Allah. Sehingga kesannya Allah tidak masuk dalam hati. Yang kita usaha supaya kita masuk dalam hati kita, sehingga kita punya ketenangan di mana saja. Karena bersama Zat yang Maha Besar. हम कर्म की परमात्मा ने वो ये बताया अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इस एक ही हमारे दिल में है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हमारी जिंदगी, इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है हर इंसान के अंदर में आ जाएगा तो वही ईमान वाला है। फरमाया जो सुन्नत के ऊपर अमल करेगा अल्लाह ताला उसको 4 इनाम देंगे। जो सुन्नत के ऊपर अमल करेगा अल्लाह ताला उसको 4 इनाम देंगे। पहला नंबर जो है अल्लाह ताला उसके रोज़ी में बरकत देंगे। दूसरे नंबर जो है अल्लाह ताला मुमिन के दिल में उसकी मोहब्बत देंगे। तीसरे नंबर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला काफिरों के दिल में खौफ डाल देंगे। और चौथा नंबर जो है अल्लाह ताला उसको दीन की तरफ चलना आसान करेगा। Dia berkata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana kita usaha atas Muhammad Rasulullah. Hari ini kita semua mengakui dan menghormati agama kita. Adalah Rasulullah SAW, tapi kita berusaha apa tuntutan Muhammad